A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa huwa alladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Volumenya kurang dikit. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila nizamika ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Satu ibadah yang paling gampang paling gampang berbalas, paling segera bisa kita nikmati diterimanya ibadah kita itu infak Maka dari itu ketika seseorang sudah wafat, sudah mengalami betapa beratnya penderitaan setelah memasuki alam yang atau setelah ditinggalkan dunia ini, mulai alam barzahnya sudah berat, maka rintihannya, harapan dari orang yang meninggal itu untuk bisa balik berinfak, untuk balik dirinya bisa berinfak. Di surah Munafikun sana kita bisa baca, surah Munafikun juz berapa? Suatu Munafikun nanti masih akhir di sana karena ini ayatnya berkaitan gitu itu pada juz 28 gitu setelah surat Jumu'ah. Biasanya seringkali menjadi surat pilihan yang dibaca pada subuh hari Jumu'ah atau pada waktu sholat Jumu'ah. Ini pasangan dua surat ini, yakni surat Jumu'ah pada setelah Fatihah rakaat pertama dan nanti setelah Fatihah rakaat kedua surah Munafikun Tapi kalau di sini panjang geluh itu, terlalu panjang katanya. Di sini dibacakan surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah saja rasanya sudah cukup panjangnya di sini. Padahal dulu contohnya dari Kanjeng Nabi biasa itu suratnya itu. Kadang-kadang Kanjeng Nabi menggunakan surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Namun demikian
walaupun itu pilihan utamanya, bukan berarti gak boleh membaca surat-surat pendek, lebih pendek lagi. Ya. Jadi surah juz 28 itu juga termasuk surat pendek, karena termasuk surah mufassal, surat yang pendek yang biasa dibaca itu mulai dari Al-Hujurat ke bawah. Nah, cuma kondisional di masyarakat kita belum siap semuanya. Walaupun demikian, saya pernah menikmati sholat di Masjidil Haram pada hari Jumat dalam terik panas yang luar biasa pada tahun 2001 gitu ya, bersama yang Karom Giasalwa atau Bapak Bupati itu. Ya, kita terjemur di aspal ya, panas banget itu. Yang pada waktu itu ternyata ya mungkin ada pantauan melihat ya derajat panasnya luar biasa sebagainya. Ternyata imamnya bukan baca surat panjang sama sekali. Ya. Sehingga ketika imam itu membaca surat Wal Asri, ya, maksudnya satu Jumat baca surat Wal Asri itu, ya kita alhamdulillah rasanya itu senang itu ya. Seandainya baca surat Al-Munafikun betapa. Pada waktu itu ya seringkali ada segelas air itu ya diminum gantian tuh. Seandainya meglek itu sampai gitu ya, ganti dari sekian bibir yang didapati itu. Ada yang suka nyerat-nyeratkan sekedar air, waduh terasa sekali itu baru di panasnya dunia itu ya. Nah, di surat Munafikun ayat ke-10 itu Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakumul maut. Kamu segera infak sebelum ya, segera infak dari apa yang kami rizkikan padamu sebelum datang pada salah seorang kamu kematian. Bagaimana kalau sudah sampai mati? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Gusti ya, mbok yao ya, mengapa tidak gitu, atau mbok yao. Apa mbok yao itu ya? Ya. Kau tunda, kau akhirkan padaku ila ajalin qarib. Ajal yang sedikit lagi, sebentar lagi, coba tunda sedikit Gusti. Fa asaddaqo wa aku minazalimin. Kami akan sedekah dulu. Ya. Ini minta bukan kami akan sedekah, itu pentingnya. Di sini disebutkan bahwa perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah itu seperti bandingannya satu buah habbatin, satu biji. Ambatat sapasanabila, yang satu biji itu bisa menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai itu akan berbuah 100 biji lagi. Berarti 1 banding 700. Ya. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah lipat gandakan untuk siapa yang Allah mau, Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas rahmatnya, Maha tahu terhadap amal hambanya. Jadi ini pun masih ada, kita temukan nanti ayat yang lebih dahsyat lagi. Ya. Yang dikatakan at'afam mudha'afa, tak terhingga. Jadi kebaikan dalam Islam itu rumusnya paling kecil 1 banding 10. Ya. Dalam hal infak bisa sampai 1 banding 700. Bahkan bisa sampai 1 banding tak terhingga. Ya. At'afam mudha'afa. Maka dari itu kita perlu belajar ini. Ya, kita perlu belajar untuk membuktikan ya satu syariat yang luar biasa ini. Ya, satu syariat yang nanti kita temukan bahkan di dalam surat ini ada awal surat kita sudah sebutkan. Ya, dalam satu ayat tidak ada wakofnya, tidak ada tanda komahnya sama sekali satu. Ya, di sana
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Indikator orang muttaqin itu orang yang yu'minuna bil ghaibi, dia yakin dan percaya, iman pada yang gaib, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman adanya akhirat, gitu ya. Gitu ya. Tamanya gaib di sini adalah Allah yang tidak nampak ya kasat mata, tapi kita yakin Allah ngawlati. Nah, orang bisa begitu muttaqin. Terus wa yuqimuna shalah, dia mendirikan salat, ya. Ya, dia mendirikan sholat, curhatkan segala kepentingannya, wasta'inu bisabri wassalat, curhatkan mulai sholatnya. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi suatu amal yang tidak perlu ditunda, ini selalu ada pada orang. Dalam penjelasan yang lain disebutkan bahwa setiap pagi awal hari kita atau awal dari fajar kita itu mesti sudah ada malaikat yang woro-woro mengumumkan satu deklarasi yang semua makhluk dengar, itu kecuali manusia yang tidak mendengarnya dan jin. Ya, karena ini mendapat yang mendapat taklif itu ya. Yang woro-woro ini ada dua malaikat, yang satu malaikat Allahumma a'ti munfikan khalafa. Malaikat satunya Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kata malaikat satu, ya Allah, beri orang yang infak saat ini ya khalafa, ganti. Nah, ganti dari Allah itu tadi rumusnya paling minim 1:10, paling minim. Ya. Bisa 1:700, bisa sampai 1 tak terhingga. Seperti itu. Kata satu malaikat, berikan orang yang infak ini ganti Gusti. Terus yang satu lagi malaikat satunya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang yang ngeker itu, menahan, pelit, tidak mau infak itu, talafa. Ya, ambyar ya, talafa itu ambyar atau binasa, gitu ya. Ya, habis itu nanti malah tambah digerogoti. Ya, harta yang ada dimilikinya itu hanya tinggal simbol-simbol saja. Nanti digerogoti melalui penyakitnya, melalui masalah-masalah yang berat dalam hidupnya. Sehingga sampai dikatakan tadawau mardakum biswadaqah. Kalau orang banyak mengeluh macam-macam penyakit sulit disembuhkan, sedekah coba. Tuhnya Kanjeng Nabi, kamu mertombo, kamu berobat penyakitmu dengan cara sedekah. No, itu ajaran yang luar biasa, dan ini banyak nanti kita temukan ayat yang senada dengan ini. Alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna walada. Kemudian tidak mengikuti mereka tadi infaknya dengan mengundat-undat, mengungkit-ungkit, dan juga tidak menyakiti hati penerimanya. Lahum ajruhum, untuk mereka pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Bukan hanya pahala yang berupa tadi kelipatan dari hartanya dan sebagainya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang tersebut diparingi bebas galau. Ya, tidak ada rasa takut pada mereka dan juga tidak bersedih hati. Ya, jadi kalau orang ruwet banyak masalah, infaklah. Ya, infak. Nanti kita akan merasakan bagaimana pengaruh dari infak tadi. Ini penting. Ya, kita mesti belajar mulai kita mengenal bimbingan Tuhan ini. Kadang-kadang kita ini berbentur dengan apa yang diajarkan di pendidikan formal kita. Ya, bahkan saya masih ingat pertama saya kenal SD, namanya SR, Sekolah Rakyat.
Itu saya nggak ngerti tulisan itu apa maknanya. Setelah bisa baca, jadi nggak kayak zaman sekarang. Sekarang kan sekolah dari PAUD ke TK sudah belajar, udah kenal dulu gitu ya. Bahkan masih kecil sudah bisa membuka gadget, sudah bisa menggunakan HP cepat. Oh, dulu kan tidak, ya. Mainannya saja itu kalau ada kulitnya apa namanya jeruk itu terus disundui, dikasih roda-rodaan, tarik gitu ya. Ya, kalau ada pelepahnya ini apa pohon pinang itu, wah seneng sekali itu. Terus kan nanti untuk tarian gini dinaik gantian nanti ya, tarik. Ya mainnya gitu zaman dulu. Ya. Itu begitu. Nah, ada tulisan kita nggak ngerti maksudnya, baru setelah kita kira-kira sudah akhir kelas 1 atau kelas 2 itu ada, oh tulisan itu ternyata berbunyi ya di kelas kita itu ya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ya. Ya tak salah, rajin pangkal pandai, al ilmu bid ta'alluq, benar. Hemat pangkal, tapi itu dalam tanda petik itu. Kalau di pondok tidak ada apa-apanya itu. Pesantren nggak begitu. Ya, di pesantren itu semboyannya bukan al ilmu ta'allum saja, mesti dikembangkan. Al ilmu bita'allum, al manfaah bitta'ah, al barokah bil hid. Mesti ke sana targetnya, bukan pandai. Daunnya guru saya cuma pinter kan tidak solih, nanti malah bijui orang. Ya. Pinter nggak jujur, malah nipu orang lain. Nggak butuh kita cuma pinter, ngapain? Pinter yang kita harapkan berguna, kepinteran kita, manfaat, bahkan berkah, tumbuh dan tambah. Itu masih dituntut. Dibalik rajin belajar, kita taat, patuh pada aturan yang ada. Masih ditambah lagi khidmah, Aladin, ya, Aladin pada teman-teman kita, pada lingkungan kita. Itu begitu. Demikian juga hemat pangkal kaya nanti dulu, ya. Kalau hemat di sini berakibat cerek, medit, bukan pangkal kaya itu. Awal dari masalah yang parah itu. Seperti itu, ya. Padahal kalau dia cerdas, tidak seperti itu. Punya sesuatu, tidak ada sesuatu yang mendesak dibeli. Baik, saya titipkan pada Allah. Begitu, ya. Saya infakkan ini, ya, karena Allah. Nah, ada teman saya membutuhkannya, ada tempat yang tepat untuk saya pasrah ini. Yakin nanti pada saat aku butuh kembali jauh lebih besar dibanding ya kita titipkan di bank-bank apa namanya konvensional, atau apalagi bank yang tidak syar'i, tidak syariat, payah itu, ya. Jadi ini berangkatnya dari mantep hati, ya. Itu dikenal sekali ya adik saya itu, bahu itu paling wah itu apapun sudah ya. Kalau untuk gambarannya bandingkan pejabat eselon 2, eselon 1, ada apa-apanya itu. Itu begitu. Tapi keberaniannya infak luar biasa. Dia sederhana. Saya kalau punya uang ya saya letakkan di bank. Bank mana, Lek? Bangunan. Bangun terus. Ya. Udah enggak tahu ya, bisa makmur. Jadi di sini disebut di balik infak kita itu wallahu wasi'un, Allah yang maha luas rahmat kasih sayangnya. Bengaulati alimun, apa yang dilakukan oleh hambanya. Kata kunci yang mesti kita jaga di balik infak kita itu jangan sampai mannan wala adha. Tidak usah diungkit-ungkit, tidak usah menyakiti hati penerima. Oh, kalau dia tak saya bantu, kere dia, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi apa dia?
kayak pangeran naik gitu ya. Tapi hati-hati itu ya. Kita sudah selesaikan kontrak kita dengan Allah. Jangan. Lebih dipertegas lagi pada ayat berikutnya. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Qaulun ma'rufun, ucapan yang dikenal baik, wa maghfiratan dan ampunan, khairun, itu lebih baik, min shadaqatin, dibanding dari sedekah, yatba'uha, yang mengikutinya, diikuti sedekah tadi, adzan, dengan menyakiti penerimanya. Ya. Wallahu, dan Allah ghaniyyun, maha kaya, halimun, maha penyantun. Ya, penyantun itu artinya enggak segera memberikan teguran, sanksi, memberi kesempatan yang bersangkutan untuk taubat. Hati-hati, saya ke di mana diviralkan, gak apa-apa, kata siapa, tunggu nanti akibatnya. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safanin alaihi turabun fasabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini masih lanjut lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tubtilu, jangan kamu batalkan, jangan kamu jadikan sia-sia shadaqatikum, sedekahmu, bil manni, dengan ngundat-undat, dengan ngungkit-ungkit, wal adza, dan menyakiti penerimanya. Kalladzi, seperti orang yang yungfiku, dia menginfakkan malahu, hartanya, ria'an nas, karena pamer pada manusia. Ya, dimaksudkan untuk pamer pada manusia. Wala yu'minu, dan tidak beriman billahi, dengan Allah, wa yaumil akhir, dan dari akhir. Dasarnya bukan karena imannya pada Allah, dasarnya bukan karena untuk persiapannya nanti di akhirat. Famasaluhu, maka perumpamaannya, kamasali sofanin, seperti perumpamaan batu yang mentolos gitu ya. Batu yang licin, batu yang, ya bukan batu yang kasar kayak paving ini, yang halus. Alaihi turabun, di batu tadi ada turab, ada tanahnya, batu yang mengkilat, di situ ada debunya di situ. Fa asabahu wabilun, begitu disiram atau ada kucuran hujan, terkena wabil, hujan yang lebat. Apa akibatnya? Fatarakahu solda, maka hujan tadi akan meninggalkannya solda, mentolos, ya licin lagi, ya. Waktu di situ ditumpangi, kena hujan, bersih pun sama, ya. Orang sedekah, orang infak, kok sampai diambil-ambil dua penyakit tadi, manan ada, nanti kayak batu itu habis. Layak diruna la syai'im mimma kasabu, dia tidak kuasa atau mereka tidak kuasa sedikit pun dari apa yang mereka usahakan. Ya, enggak ngefek itu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberi petunjuk kaum yang ingkar. Mathul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin mirabatin asabaha wabilun fa'atat kulla hadifain fa lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'malun basir. Wa masalu, dan perumpamaan alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka infakkan amwalahum, harta mereka, ibtigha'a mardatillah, karena mencari, nyuprih keridhaan Allah, wa tasbitan, ya, dan untuk membuktikan kukuhnya keimanannya, min anfusihim, dari diri mereka. Kama thali jannatin, itu seperti sebuah kebun, ya, birobwatin, dengan tanaman yang, ya, subur, yang tumbuh, asobaha, menimpa pada kebun yang sudah bertanaman tadi, dan baik tadi, wabilun, ada hujan turun di situ. Apa akibatnya? Fa'atat kul hadifain, maka akan mendatangkan, ya, ukulaha, panenannya, ya,
makanannya atau buah dari kebun tadi difain 2 kali lipat. Ya, biasanya disiram, biasa kurang seger. Begitu dikena hujan, semua basah, kuyup dari ujung daunnya sampai semuanya basahnya, maka buahnya 2 kali lipat dibanding hari-hari biasa. Fa'ilam yusibha, maka jika tidak menimpa padanya, tidak mendapatkan hujan yang lebat tadi, wabilun, ya, hujan lebat, fatol, ya hujan gerimis lah. Kena gerimis saja udah berbuah. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah dengan apa yang kamu lakukan basirun, melihat, maha melihat. Walati. Ayawadu ahadukum man takuna lahu jannatun min nakhil wa anabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa wa asabaha yusarun fi narun fatarakat kadzalika yubayyinullahu lakum al-ayati la'allakum tafakkarun. Ya nyambung semua, cuma ya ngajinya terbatas waktunya, ya nanti ngaji yang malam Ahad saja. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan ya'idukum, menjanjikan padamu al-faqra, fakir, wa ya'murukum, dan dia memerintah kamu bil fahsya, dengan perbuatan keji. Ya, mau infak, membelanjakan harta, melarat kamu, banyak kebutuhanmu, tanggunganmu akeh dan sebagainya. Itu bisikan setan. Sementara Allah ya'idukum maghfiratan minhu, Allah janjikan padamu ampunan dan fadl, keutamaan. Ya, harta kita dari Allah. Ya, kita titipkan kembali karena Allah, di jalan Allah, yang mesti makmur gitu ya. Tapi setan lebih dulu sudah. Jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak. Ya, begitu. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas kasih sayangnya, Maha tahu terhadap hambanya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini dipertegas terus ini ayat-ayat ini, ayat-ayat perinfakannya. Apapun yang kamu infakkan min nafaqatin, dari satu belanja, oh nazartum, atau kamu nazarkan min nadhrin, dari satu nazar, sumpah, janji, fa innallaha, maka sungguh Allah, ya'lamuhu, dia mengetahuinya. Amal lidzalimina, dan tidaklah bagi orang yang berbuat aniaya, orang zalim, min ansor, dari penolong. Orang yang selalu zalim jangan berharap ada penolong. In tubdu shadaqati fanimahi wa in tuhuha wa tutuhal fuqara fa huwa lakum wa yukaffiru ankum min sayyidikum wallahu bima ta'maluna khabir. In tubdu, jika kamu tampakkan, as-shadaqati, sedekah, infak, sedekah, ya, kamu tampakkan, fanimahi, maka bagus itu, bagus dia, bagus infak ditampakkan, apalagi sedekah wajib yang berupa zakat, ya. Wa in tukhfuha, dan jika kamu menyembunyikannya, wa tu'tuha, dan kamu memberikannya al-fuqara, pada orang fakir, fa huwa, maka ya khairun lakum, lebih baik untukmu. Ya. Ini sekarang terbalik kadang-kadang. Ya. Kalau jelas untuk kemaslahatan umat, bangun masjid, bangun madrasah, pondok, terang-terangan, nggak apa-apa. Dulu Kanjeng Nabi begitu buat para sahabat. Masjid kita sempit ini. Masjid Nabawi itu dulu diberi dari milik 2 anak yatim namanya Sahal dan Suhel gitu. Sampai suatu saat sempit. Ya. Terus ini perlu perluasan. Mambana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid ini, maka Allah bangunkan rumah di surga. Saya Rasul
langsung mantu beliau sendiri. Ya, Utsman, saya itu berapa? Boleh, ya terbuka untuk umum. Ya, tapi kalau untuk orang-orang miskin jangan diviralkan. Aslinya begitu. Sekarang kan terbalik. Dukungan masjid dari hamba Allah sebanyak 5 juta. Saya itu hamba Allah itu saya. Pak Puai bukan hamba Allah lagi. Katanya enggak sembunyikan ya, saya tuh. Ya. Sementara ya dari perkumpulan silat X 250.000. Apa 250.000? Tadi hamba Allah saya. Ya habis pahalanya kalau begitu ya. Ya sudah, biar dibaca gak apa-apa, diumumkan, bukan dia yang minta, gak apa-apa, umumkan. Tapi kalau untuk fakir miskin, tuhuha wa tuhal fuqara fahualakum. Jangan diviralkan, ya, jangan diviralkan. Kalau untuk fakir miskin lebih baik tuhuha, kamu sembunyikannya. Sekarang kan tidak. Ntar lagi itu pembagian zakat, mana-mana daerah-daerah kantong yang berat sana. Difoto bu, foto dulu bu, foto. Wah, sambil mangkrek ini, wah, pengurusnya keren. Ya bar nek ngono carane ya. Itu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya wajib dalam Islam itu silahkan viral, nggak masalah. Ya, hal-hal yang sifatnya tidak wajib ya sama dengan sholat fardu terbuka, bagus. Tapi kalau kita butuh sholat yang banyak, yang spesial, tasbih dan sebagainya, ya perlu tidak banyak lihat, orang lain lihat, enak itu, ya begitu ya. Dan juga infak kalau pada orang per orang, tak usah banyak diviralkan itu. Itu lebih baik dan bukan hanya baik. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Itu akan berakibat atau akan membuahkan Allah melebur kejelekan. Allah akan menutupi atau menghapus kejelekan-kejelekan karena infak yang sirri tadi, infak yang terselubung tadi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah dengan apa yang kamu lakukan khabirun. Khabir itu bukan hanya melihat, tahu ya. Orang Jawa menerjemahkan waspodo. Waspada itu awas marang podo. Podo itu titik koma jelas jelimet. Sehingga apa biasa menerjemahkan khabirun, maha teliti gitu ya. Tahu dengan cermat banget itu khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin falanfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum antum la tuzlamun. Lil fuqara alladziina yusru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yasamul jahilnya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yasaluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Alladziina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajrun min rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladziina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajrun min rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu bi harbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, ini ayat 281 dari surat Al-Baqarah ini dalam banyak keterangan. Kalau kita belajar ulumul Quran, ini adalah ayat terakhir yang diturunkan. Juga kalau kita nyebut ayat yang terakhir diturunkan pada Kanjeng Nabi, kita nyebut
Al-Maidah 2, al-yawma akmaltu lakum dinakum, benar, ada dasarnya. Atau nyebut ini, ya benar, tidak bisa kita salahkan, sama-sama punya referensi. Jadi ayat yang terakhir diturun, kalau ayat yang pertama diturunkan semua sepakat. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 saja. Surat Al-Alaq itu ayatnya sampai 19 ayat. Ya, yang diturunkan pertama kali turun Al-Quran itu ayat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalau surat yang diturunkan, yang untuk surat itu pertama Fatihah. Surat yang diturunkan terakhir surat An-Nasr, idza ja'a nasrullah. Itu harus cermat betul kamu baca itu. Sebutkan surat yang terakhir diturunkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, kurangi 100. Ya. Begitu surat An-Nasr. Ya. Ayat yang terakhir diturunkan, wattaqu yawman turja'una fihi, kurangi 100. Oh, goblok itu hakimnya. Ya, enggak ngaji ya. Bisa dijawab ini atau satunya. Banyak di Quran itu yang serupa itu ya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala bakatibun ayaktub kama allamahullah wal yaktub bil ladzi alal haqq wal yattaqillaha rabbahu wala bakhas minhu sya'a fa in kana ladzi alal haqq wa safihan wa dha'ifan wa la yastati wa yumillahu ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu bil adl wastashidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani man tardawna min asyhada yantadila idahuma fa tadhakira idahuma al-ukhra wa la bashhada idza madu wa la samu an taktubu sa'iran wa kabiran ila ajali dzalikum akasabu indallahi wa aqwamul syahadati wa adna alla tartabu illa an takuna jaratan hadiratan tudiruna bainakum wa la sa'alakum junahun alla taktubuha wa syidu idza tabayatum wa la yudar katibu wa la syahid wa in tafalu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullah itu bisa bermakna satu perintah tersendiri. Disambung dengan wa yu'allimukumullah juga bagus, tambah sempurna. Maka dari itu di mushaf yang saya pakai ini, mushaf Nabawi atau mushaf yang diterbitkan di Madinah, wattaqullah di sini wakofnya shola. Shola itu al-waslu Allah, sambung lebih baik. Di Quran Indonesia banyak yang menggunakan kola. Hah? Apa itu situ? Quranmu apa? Tanda wakofnya apa? Kola. Ya, kola itu artinya al-waqfu Allah, berhenti lebih baik. Iya. Kalau kita pahami dengan model ini mushaf internasional ini, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu pada Allah, maka Allah akan jadi gurumu. Gambarnya begitu. Takwalah kepada Allah, maka akan mengajarimu siapa Allah. Allah akan mengajarimu. Satu pengertian itu. Tapi kalau dipotong dengan qala, ya, wattaqullah, takwalah pada Allah. Itu satu bab. Wa yu'allimukumullah itu bab lain lagi. Yang ngajari kamu itu Allah ya. Kamu bisa ngerti, bisa pinter, itu Allah. Ya begitu, seakan tidak nyambung dengan, ya tidak ada kontak dengan ayat berikut sebelumnya. Kalau di sini wattaqullah wa yu'allimukumullah. Sehingga kalau kita lihat di tafsir juga begitu. Ya. Tafsirnya Syekh Ali As-Sabuni yang baru aja wafat ya sebulan yang lalu. Ya. Khatimul ilmi fil haramain itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di tafsir beliau tafsir Safatut Tafasir itu, beliau nyebut orang itu kalau perlu ilmu, perlu pintar, ada dua jalur.
Ada ilmun kasbiyun, ada ilmun wahyun. Ya, ada ilmu yang al-ilmu bita'allum, belajar yang sungguh-sungguh kamu jadi pintar. Tapi ada lagi jalur yang kedua, ilmun wahbiyun, ilmu yang merupakan anugerah peparing dari Allah. Gak belajar karena takwanya pada Allah, diajari oleh Allah. Nek dawuh pas dawuhnya itu, ya banyak, ya para kiai kita, guru-guru kita itu, ya tidak sempat menempuh pendidikan formal. Ada satu idola saya yang luar biasa, sempat beliau itu menjadi menteri yang sangat luar biasa juga. Ini gak pernah sekolah, ya. Namanya Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, putranya Mbah Hashim, putranya Kiai Hashim Asari, abahnya Gus Dur. Wih, ganteng, profilnya, pakaiannya sangat bagus, ya. Antara baju dalamnya dengan jasnya wool gabardine dan celananya, foto-fotonya keren banget itu. Kiai Wahid Hashim. Tugas sekolah, tapi beliaulah yang membuka, mendirikan YIN dan sebagainya itu, ya. Beliaulah yang akhirnya mengasukkan, mengajarkan di pondok-pondok, diajari bahasa asing, diajari ilmu berhitung, bahasa Indonesia. Beliau nggak sekolah, ya. Maka dari itu ada satu siiran yang disusun oleh abahnya Gusmus, yakni Kiai Bisri Mustafa. Ya, banyak Kiai Mustafa Bisri, itu namanya Bisri Mustafa. Itu begini bunyinya. Wahid Hashim santri pondok enggak sekolah, dadi menteri karo liyan ora kalah, kabeh mau gumantung ing seja luhur, ganti ngudi ilmu serta laku jujur. Itu Qur'ani. Kiai Wahid Hashim itu santri pondok yang enggak pernah sekolah, jadi menteri dengan yang lain tidak pernah kalah, tetap menjadi human interest, orang yang paling mendapat perhatian dari Pak Karno, dari ya. Beliau yang menandatangani Jakarta Charter, ya, piagam Jakarta dan sebagainya. Ya, beliau anggota Chukuritsu Zumbi Chosakai, Zumbi Inkai, ya. Ya, pertama ini lahir kan Chukuritsu Zumbi Chosakai, BPUPKI. Akhirnya lahir menjadi Chukuritsu Zumbi Inkai, PPKI. Beliau anggota di situ. Ya, gak sekolah pada forum begitu. Apa kuncinya? Kabeh mau gumantung ing sejaluhur himmatul aliyah, cita-citanya tinggi. Kanthi ngudi ilmu, beliau juga tidak segan untuk belajar autodidak serta laku jujur. Beliau jujur banget. Selama jadi menteri 3 tahun, beliau tidak pernah minum teh sekalipun di rumah, di kantornya. Tidak pernah. Karena beliau puasa terus. Ya, baca sejarahnya itu. Beliau puasa terus. Beliaulah yang pertama kali menggagas ada halal bihalal sebagainya itu secara formal di pemerintahan. Ya. Itu. Kalau kita baca ada sejarah hidup Kiai Haji Wahid Hashim dan karangan beliau yang tersiar, tebel, hampir 1000 halaman, ya, 970 sekian halaman, ya, subhanallah. Karangan-karangan beliau itu bukan hanya berbahasa Indonesia, ada berbahasa Arab, ada berbahasa Belanda di situ. Kadang ditulis bahasa Arab, ya, bahasa Arab, bukan tulisan Arab Pegon, bahasa Arab. Bahasa Indonesia ditulisnya, judulnya bukan, tapi tulisan beliau makmum bingung gitu judulnya. Luar biasa itu, ya, luar biasa. Banyak sekali
catatan-catatan saku beliau yang saya sangat mengaguminya itu. Yang biasanya kami angkat di kalendernya takwa itu biasanya kami masukkan di situ. Ya. Ada tahun-tahun awal itu untuk menjadi penyemangat. Jadi seperti yang dirumuskan oleh Syekh Ali As-Sobuni dalam Safatul Tafasir, ilmu itu bisa kasbiyun, bisa wahbiyun. Dari kerja keras kita jadi pintar. Ada yang dari ketakwaannya yang sungguh-sungguh akhirnya diparingi ilmu oleh Allah, peparing. Dalam bahasa lain disebut ilmu laduni, yang seperti yang dimiliki oleh Nabi Khidir alaihi. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kita menjabarkan seperti itu. Seperti ini. Apa wakaf yang ada dalam mushaf yang saya pakai ini. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah dengan segala sesuatu alimun mengetahui. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban fariharun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wa la taqillaha rabbahu wa la taktumu syahada wa ma yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama' walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat faman ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasuluna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar qad ad'a li fir'auna wal ladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fadhamullahu bi dhunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam fa bisal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fatun qadru fi sabilillahi wa ukhra kafiratu yarawnakum billahi ra'yal 'ain wallahu ya'yidu bi nasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqammarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbikum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallahi al-islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu
min ba'di ma ja'ahumul ilmu bayyana bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an faqul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa ma lakal balagh wallahu basirun bil ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bil haqqi wa yaqtuluna alladhina amruna bil qisti minan nasi wa bashirhum bi adzabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Alam tara alladhina utu nasiban minal kitabi yad'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma tawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun dzalika annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Jadi ini terang benderang siang ini bisa tulijun nahara fil lail, masuk dalam gelapnya malam. Tulijul laila fin nahar, malam masuk dalam terang benderangnya siang. Ya. Itu Allah. Allah yang merubah terik panas menjadi gelap, menjadi hujan kedinginan atau sebaliknya, ya. Bahkan tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kelihatannya kayak mati, ya, dari telur lahirlah, ya, anak ayamnya kecil misalnya, ya, banyak. Dari biji yang kelihatannya seperti biasa, tahu-tahu bisa diletakkan di tanah yang subur, disiram, bisa tumbuh menjadi tanaman yang kokoh, yang kuat, bisa gitu ya. Itu begitu. Wa tarzuqu man tasya'u, dan juga rizki yang unlimited, bi ghairi hisab, itu urusan Allah. Ya. Bukan bertunggu kalau sekolahnya ini di sekolah yang berkaitan dengan perekonomian, dari SMK yang berkaitan dengan SMK, mungkin yang berkaitan dengan tata buku, apa, bisa membuat pembukuan keuangan, terus ke fakultas ekonomi, bahkan sampai doktor ekonomi, apa dijamin sogi? Enggak, ya. Urusan jembar sempit rezeki itu hak prerogatif Allah. Kalau sudah tahu begitu, jangan kita itu ruwet dengan barang yang urusan Allah, biar gitu ya. Sudah bingung nanti saya pas hidupnya bagaimana. Itu urusan pangeran, nggak usah. Cari yang kita sendiri, wilayah kita. Ya, bagaimana saya bisa ibadah dengan benar? Bagaimana saya bisa berdoa dengan baik? Ya, apa saja kunci-kunci rizki ini digampangkan oleh Allah, itu pelajari. Bukan ilmunya, kalau punya cara membuat pembukuannya, ya penting, tapi tidak penting banget gitu. Ya, sekarang ini kita dipertontonkan satu tontonan yang luar biasa. Di Sidogiri itu gak punya SMK ekonomi, gak punya perguruan tinggi ekonomi, gak punya dokter ekonomi, gak punya. Itu punya basmalah rata se Indonesia, lebih 200 unit. Ya, kalau kita masuk sekarang di rest area di tol utama itu sudah dikapling oleh basmalah, sudah dikapling Sidogiri itu, bersaing betul loh. Tidak ada pakar ekonominya di situ, bisa mengalahkan orang-orang yang di ekonomi itu, bisa. Jadi cuma kita ruwet, takut marah, takut ngapain, itu urusannya Allah sudah. La yatahilul mu'minun al-kafirin al-ja'a min dunil mu'minin wa ma yaf'al dzalika falaysa minallahi bi syai'in illa an tatakun minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Salah satu dasar kunci yang sederhana kalau orang itu potongannya memang potongan dan garisnya
jahitannya Sogi itu adalah ikuti ayam kampung itu, ya, bangun sebelum terbit matahari. Ayam kampung kan begitu, makanya survive ayam kampung sampai sekarang itu di restoran-restoran yang besar yang mahal tetap. Kalau yang potong pilih-pilih pasti, ya, itu begitu. Kalau kita bangunnya saja kalah sama ayam kampung. Kita ini Bani Adam yang diparing kemuliaan. Walaqad karramna bani sama. Kok kalah sama Bani Ayam? Tadi ini aja udah kelihatan itu, ya. Jadi sampai bukannya ada kalimat ucapan dari orang tua kita dulu. Jombangkong bangunnya, nanti cikemu dicucuk ayam, gitu, patok ayam gitu ya. Ya, itu begitu. Ayamnya nggak bisa bawa pulang apapun itu pede sekali. Ya, nanti mesti ada rezeki. Bangunnya pagi, ada rezekinya dari Allah. Ayam nggak ada yang mati kelaparan itu, nggak ada itu ya. Seperti itu. Kita pun juga begitu, ya. Kita jangan terlambat sholat fajar, ya. Sholat fajar itu sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minat dunya ma fiha. Ya, itu lebih berharga dibanding dunia dan isi. Sogi walaupun tidak punya apa-apa, tidak pernah galau, ya. Kalau udah ngomong ahli dia, bangunnya tidak keduluan subuh, ya, dia sudah qobliyah subuh, salat subuh jamaah, ngomong repot, lecek itu. Coba kita lihat, mungkin nggak tepat cara ibadahnya aja. Biasanya bener, sogi mesti sogi. Kebutuhan kita sangat terbatas, sangat terbatas. Sementara Allah tak terbatas, Maha Kaya. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Oh, itu diulang-ulang kan nanti. Allah bisa memberi rezeki siapa yang Allah mau bighairi hisab. Ya, tanpa bisa dihitung, unlimited rezeki itu. La yatahidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa ma yaf'al dzalika falaysa minallahi syai'un illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadzirukum Allahu nafsahu ila Allahil masir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum wa tubduhu ya'lamullahu wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, ini loh pentingnya kita nyambung dengan Kanjeng Nabi. Allah yang merintahkan Kanjeng Nabi. Kul, katakanlah ya Rasul, in kuntum, jika kalian semua manusia tuhibbunallah, kamu memang cinta ada Allah, fattabi'uni, kamu ikut aku. Dengan ikut Rasulullah, mutabaah zahiran wa batina, Gusti Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim. Ya. Jadi inilah distributor tunggal rahmat Allah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini distributor tunggal. Jangan hanya karena akan dipakai, diambil mantu orang sogi, bangga nanti calon mertua saya tuh, bukan begitu. Dia tukang nebas padi di mana-mana, ternyata begitu jadi mantunya gak sempat honeymoon berbulan madu. Le sana aku nebas anu ini, awakku greges kan tunggu nona iku wong dipanen di sana tiap hari, dari sawah sebelah selatan, sawah sebelah utara, terus sampai licin bukeknya. Sora kalau begini nih, sogi apanya gitu ya. Ya, gitu. Nyambung ke Kanjeng Nabi. Ya. Senang salat di Kanjeng Nabi, ya. Ya, ada bacaan doa salat Yasin kan dulu. Ya. Allah marzuqna kalau kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina, begitu.
Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa qul ati'u Allah war Rasul fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran al alamin dzurriyyatan ba'dahum wallahu samiun alim. Qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من نبأ الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وفي الموتى بإذن الله ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل الإنسان عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين ومن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن والله فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه النبي والذين آمنوا والله للمؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون
Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wa qala Allahu min ahli kitab aminu billadzi unzila ala alladziina amanu wajhan nari wakfuru wa akrahu la'allahum yarji'un. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب الحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم من له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله من كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسول الحق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله بعليم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها وجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وما الذين اسودت وجوههم ما كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لا يضركم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فليكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرثكم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلعتوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تسروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وإلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد ناصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لكم تشكرون إذا قل المؤمنين ليكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تشكروا وتتقوا ويأتكم من فوق ماذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم وينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء يذوب عليهم ويذبهم بينهم ظلم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسولنا بالكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم